भाई को आज्ञा को मानी ई भाई को आज्ञा को मानी लक्ष्मण चलिले मारुति निकट जाई गहन मारुति सन्धान निमंत्रे फेरी बापता को तारा करीबी अपेक्षा हाँ हाँ फेरी बापता को तारा करीबी अपेक्षा प्रभु प्रभु मारुति प्रभु मारुति छौड़ी प्रभु कि विपद पड़ी अच्छी प्रभु औ कि कारणे हतभागा सेवक को डकाइल पासे प्रभु क्यों आदेश पालन करी प्रभु कहीं कि तुम वीर सबदन पड़ी छौड़ी प्रभु कहतु रघुनंदन क्यों आदेश पालन करिब ए हतभागा सेवक प्रभु मारुति सर्ववीर ठारू तुही अट्टू बड़ वर जय श्री राम जदि नेत्रे देखिबु जानकी जदि नेत्रे देखिबु जानकी रामदूत बोली तुही देबु परिचय प्रभु मारुति जदि माता न जीवी विश्वास मारुति जदि माता न जीवी विश्वास केउ कथा तंको आगे करिबी प्रकाश प्रभु मारुति कहतु प्रभु केउ कथा तंको आगे करी प्रकाश मु तेबे सुनो रे मारुति कहू अछि एक गुप्त कथा क्यों गुप्त कथा प्रभु तेबे सुनो रे मारुति कहतु प्रभु विवाह काले मधु सजा कुल दीप छुई नियम करिले सती प्रदीप नाई रे प्रदीप नाई
କିଛି ଗୋପତ ସନ୍ଦେଶ ମାରୁତି ଏ ଅଧୀନ ଦାସ ଠାରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଶୁଣ ରେ ମାରୁତି, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କହୁଅଛି ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏହି। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣ ରେ ମାରୁତି, ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରକୂଟେ ମୃଗ ମାଂସ ସାଥୀ ଶୁଖାଇଲା, ଶୟନ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲି ଜଗି ବସିଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ମାରୁତି? ତାପରେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ? ତୃଣ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାକେ ଦେଲି ମୁଁ ପଠାଇ, ବୁଲିଲା ତିନି ଭୁବନ ନର ଖିଲେ କେହି। हे प्रभु रघुनंदन मारुति इते बड़ गुप्त कथा करी प्रकाश मारुति औ दूत बोली सती निश्चय करिबे विश्वास। मारुति शेषे पचारिबे हनुरी जदि तुम्हें प्रभुंकर दूत मारुति कि संकेत आनिअछ दियो महस्तर। तेबे शुण रे हे प्रभु राजी बलोचन किदे शांत करिबी मु किदे शांत करिबी जगत जननी माता सीतांक मन प्रभु। मारुति कहतु प्रभु। तेबे शुण रे मारुति, कहू अछि एक गुप्त संदेश। कहतु प्रभु। जेउ संदेश सुनिले जानकी मोहर करिबो विश्वास। अरे मारुति तेबे कहतु प्रभु। जेउ संदेश सुनिले जानकी मोहर करिबो विश्वास।
এই নামাঙ্কিত স্বর্ণ মুদ্রা নেই চালিଯିବି জগত জননী মাতা সতীর সন্ধানে ଆଉ ଯିବା ବେଳେ ଏ ଦାସକୁ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମାରୁତି ତୁମରି ସୁକଲ୍ୟାଣରେ ମତେ ଯେପରି ନ ପଡୁ ପ୍ରମାଦ ପ୍ରଭୁ ହରେ ମାରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ରଘୁନନ୍ଦନ এই নিয়রে মারুতি নামাঙ্কিত স্বর্ণ মুদ্রা অটই মঙ্গল ଠାରୁ ଲୁହ ଅଧିକ ଜୀବନର ସୁଖ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଅଧିକ ସମୟ କରିଛି ଏମିତିକା ଚୁକ୍ତି ବିଚରା ଜୀବନ ଭୋଗୁଛିରେ ଶାସ୍ତି ହସ ନାହିଁ ଲୁହ ନାହିଁ ଲହୁରେ ହୁଏ ଅଭିଷେକ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ विश्वास तुटिगला कौन विश्वास तुटिगला ये दासर उपरू प्रभु हे रघुनंदन ये दासर थेबा जाए ये दासर पिंडरे थेबा जाए प्राण आपणक श्रीपद चरण रे सर्वदा सेवा करुवा ये दास प्रभु ये सामान्य कथा पई कहीं कि तुम्हें चिंता करुछ प्रभु ये चिंता ते जा श्री रघु ये दास ठारे किछि असाध्य नहीं चिंता ते जाओ श्री रघु संकटुता रिबा पाई नाम दे अच्छा गोसाई संकट मचन नाम परमर संकट मचन नाम परमर दुख कर नहीं अयोध्या साई चिंता तेज श्री रघु साई चिंता करो छो तुम्हें ही देवी मुही सती संधान सत्य प्रभु श्री रघुराण
ଶ୍ରୀପଦ ଚରଣ ଛୁଉଁଛି ମୁହିଁ ଚିନ୍ତା ତେଜ ଶ୍ରୀ ରଖୁଛଇ তুমি চিন্তা করত ନାହିଁ প্রভু এ দাস নিশ্চিন্ত ଆପଣଙ୍କର ପଣ ରଖିବ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ସତୀର ସନ୍ଧାନ ଦେବୀ ମୁହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ଚରଣୀ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ସତୀର ସନ୍ଧାନ ଏ ଦାସ ନ ଦେଇପାରିବ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ମୁଖ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦାସ କେବେ ବି ତାର ମୁଖ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ ଯିବାବେଳେ ଏ ଦାସକୁ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣରେ ମତେ ଯେପରି ନ ପଡୁ ପ୍ରମାଦ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରୁଛି ଆଶିଷ ହନୁ ଯାତ୍ରା ପଥ ତର ହେଉ ଶୁଭଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥ ତର ହେଉ ଶୁଭଙ୍କର जय श्री राम सुमरी हृदय हे पवन नंदन आकाश मार्ग रे वीर करई गमन जय श्री राम श्री राम सुमरी हृदय वीर हनुमान समर गरी বীর করই গমন রাম নাম ধরি হুদি বীর হনুমান শূন্য পথে চলি যাই পবন নন্দন ମାରୁତି